अगर भारत चाह ले तो क्या होगा अगर भारत इन देशों से नाराज हो जाए तो इन देशों में कैसे मुश्किलें आएंगी। নুপুর শর্মা এবং নবীন কুমার জিন্দালের ধর্ম অবমাননায় প্রতিবাদে উত্তাল ভারত। প্রতিবাদ থামাতে শত শত বিক্ষোভকারীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। বিক্ষোভকারীদের বাড়ি ঘর বুলডোজার দিয়ে ভেঙেও দেওয়া হচ্ছে। রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বন্ধুরা, আপনারা জানেন ভারতের মধ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করা হচ্ছে। সেই কটূক্তি করাতে বিশ্বের 157টি দেশের মধ্যে প্রায় দেশ তাদেরকে বয়কট করে দিচ্ছে। আপনারা সবাই সেটা জানেন। সব বন্ধুরা, আজকে একটি ভিডিও নিয়ে এসেছি। তারা লাইভের মধ্যে এসে বলতেছে যে আমাদেরকে যদি বিশ্বের সমস্ত দেশ আমাদেরকে বয়কট করে দেয় তাতে আমাদের যায় আসে যাবে না, তাতে তোমাদেরই ক্ষতি, তাতে তোমাদেরই লস। যে তাদের এই একটি ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি। অবশ্যই আমি ভিডিওটা স্ক্রিনের মধ্যে দিচ্ছি। যারা হিন্দি ভাষা বোঝেন নাই তাদেরকে আমি শেষে বাংলা কিছু কথা বলে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। सब बंधुरा वीडियो स्क्रीन में दीजिए। तो अरब देश ये जो कतर, यूएई, सऊदी अरब ये सब बता रहे हैं अगर भारत चाहे तो कैसे इनको आटे दाल का भाव बता सकता है और वो तो दूसरा कोई पूरा भी नहीं कर पाएगा। क्या होगा अगर भारत इन देशों से नाराज हो जाए तो इन देशों में कैसे मुश्किलें आएंगी मैं आपको बताता हूँ। सऊदी अरब के बारे में आपको बताता हूँ और अभी तो आटे दाल का भाव भी बताऊंगा। अभी तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि भारत सिर्फ दिमाग से चाहे तो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। सऊदी अरब में करीब 745 भारतीय कंपनियां हैं जिनका वहां करीब $2 बिलियन यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश है। ये कंपनियां वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज इन तमाम सेक्टर्स में काम कर रही हैं। सऊदी अरब में 22 लाख भारतीय रहते हैं जो सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय वहां है जिनका सऊदी अरब की तरक्की में बड़ा योगदान है। सिर्फ यही नहीं, हर साल भारत से औसतन 2 लाख लोग हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं। कतर के तो पर कतर दिए जाएंगे। कैसे? कतर में करीब 6,000 छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां चलती हैं बॉस। उनकी अर्थव्यवस्था में हम कंट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ तेल से नहीं चलती दुनिया, बहुत कुछ और चलाना पड़ता है और वो चलाने के लिए हम भारतीयों पर निर्भर है। कतर भी जैसे दुनिया निर्भर है। जिनका कतर में इन 6,000 कंपनियों का कतर में करीब 3,500 करोड़ रुपए का निवेश है। ये कंपनियां कतर में इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, आईटी, एनर्जी सेक्टर में काम करती हैं। सिर्फ निवेश की बात नहीं है, इन सेक्टर्स में जो भारतीय कंपनियां काम करती हैं वो उन सेक्टर्स को चलाने में किरदार निभाती हैं। 29 लाख की आबादी वाले कतर में करीब 7 लाख तो भारतीय रहते हैं जो वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। और मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, एजुकेशन हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, दूसरे सेक्टर, उसमें कतर की तरक्की में बड़ा योगदान कौन निभाता है? हम भारतीय निभाते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर आपके अंदर का भारतीय जागता हो और बचा हो और जिंदा हो तो इस बात पर खुश होइए कि इंडिया पर कतर कितना डिपेंडेंट है, इस पर नहीं कि कतर पर भारत कितना डिपेंडेंट है। कतर में अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो होना है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में भारतीय कंपनियां भूमिका निभा रही हैं। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए कतर का अहमद बिन अली स्टेडियम भारत की कंपनी L&T बना रही है। अब जरा कतर के बाद कुवैत के बारे में बताता हूं। 43 लाख की आबादी वाले कुवैत में 10 लाख तो भारतीय हैं, यानी 1/4, और वहां का सबसे बड़ा समुदाय है। करीब 5.5 लाख भारतीय ऐसे हैं जो वहां पर डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, सीए, टेक्नीशियन, कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम करते हैं। तो अगर भारतीय बैठ जाएं, हाथ खड़े कर दें कि कर लो काम, तो ना कंस्ट्रक्शन होगा और जिनको हार्ट अटैक आएगा ये सुनकर कि अब काम कैसे चलेगा, उनको देखने वाली नर्सेस भी नहीं होंगे, डॉक्टर भी नहीं होंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी और वो जो पूरा फाउंटेन गैंग जिसको मैं कहता हूं, वो जो बड़ा खुश हो रहा है, वो जरा ये बताए आपको। करीब 28,000 भारतीय ऐसे हैं जो सीधे कुवैत सरकार की अलग अलग नौकरियों में लगे हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट। करीब 3.5 लाख भारतीय ऐसे हैं जो कुवैत में घरेलू कामों में लगे हुए हैं, जैसे ड्राइवर हो गए, दूसरे काम। भर लीजिए पेट्रोल गाड़ी में, कुवैत में चलाएगा कौन? कुवैत में फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी जैसी सेक्टर्स में भारतीय कंपनियों का अच्छा खासा निवेश है। मेडिकल, सॉफ्टवेयर, स्पेस जैसे सेक्टर में भारत की मदद से कुवैत तरक्की करने में। তাদের যে মূল কথাগুলা আমি সারসংক্ষেপে আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। কিছু কথা, তাদের যে কয়েকটি পয়েন্ট, কাতার বা কুয়েত, সৌদি আরব তাদেরকে বয়কট করেছে। তারা বলতেছে কাতারের মধ্যে তাদের কাপড়ের ফ্যাক্টরি আছে, সেই কাপড়ের ফ্যাক্টরিটাও তারা যদি বয়কট করে দেয় তাদের কোনো সমস্যা হবে না। বা আপনারা যে ভারতের, তাদের কথা অনুযায়ী বোঝা যাচ্ছে যে আমরা ভারতের দিকে তাকিয়ে খানা খাচ্ছি, ভারতে আমাদেরকে বাদ দে। আজ আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন, আজ যদি আপনি মুসলমানের দেশ হয়ে থাকেন বা আপনি যদি মুসলমান হয়ে থাকেন, কেন আপনি ভারতীয় পণ্যগুলো বয়কট করবেন না? কেন? এই রিজিকের মালিক আল্লাহ তাআলা, রিজিক দিবেন আল্লাহ। এই ভারতীয় আমাদেরকে কোনোদিন রিজিক দিতে পারবে না। আল্লাহ যদি আমাদেরকে রিজিক দেন, এই ভারতীয়রা কোনোদিন আমাদের রিজিক নিয়ে খেলা, ভারতের কাছ থেকে আমাদের কোনোদিন
রিজেক্ট আনতে হবে না, তাদের কাছ থেকে কোনো টাকা পয়সা, তাদের কাছ থেকে কোনো ব্যবসা বাণিজ্যের মাল সামান আমাদের তাদের কাছ থেকে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বা সৌদি আরবে যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যার জন্ম হয়েছে সৌদি আরবের মাটিতে, সৌদি আরবের মক্কা, সেই মক্কায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপমান করা হচ্ছে। সেই মক্কা থেকেও এই ভারতীয় পণ্যগুলো বয়কট করে দিচ্ছে। তারা বলতেছে যে মক্কা বা সৌদি আরব আমাদেরকে বয়কট করেছে, কুয়েত আমাদেরকে বয়কট করেছে, তাতে আমাদের কিচ্ছু যায় আসে না। আমরা আমাদের মতো থাকবো, তোমরা তোমার মতো থাকতে থাকো। কারণ আমরা আজ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কথা বলেছি, আরও বলবো। তাদের এই কথা থেকে আমরা পরিষ্কার জানতে পারলাম। সব বন্ধুরা সবাই আওয়াজ তুলুন যে বিশ্বের মধ্যে যতগুলো দেশ রয়েছে সবাই এই ভারতীয় দালালদেরকে একটা একটা করে তাদের কল্লা কেটে দাও। কেননা এই নাস্তিকদের কারণে আজকে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আঘাত এসেছে, আমার নবীকে নিয়ে কটূক্তি করেছে। সবাই একই আওয়াজে তুলুন, এই ভারতীয়দেরকে বয়কট করুন। যারা ভারতীয়দেরকে আমাদের লম্বা করতে চায় না, ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করে মানুষের কাছে পৌঁছে দিবেন এবং ভারতীয় দালালদের পণ্যগুলা থেকে ব্যবহার করা থেকে আপনারা সবসময় হেফাজত থাকবেন। সব বন্ধুরা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।